अस्सलाम वालेकुम फॉलोवर्स, आप देख रहे हैं ट्री वर्ल्ड नॉवेल्स। काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आजकल जो नावल है वो जिनसात पर बेस्ड है, तो चले नॉवल की तरफ। साद अनाबिया को लेकर घोड़ों के इस्तबल से निकल आया और अब उनका रुख तरबियतगाह के तलवार खाने की तरफ था। ये अनाबिया के लिए एक खूबसूरत किस्म की तलवार का इंतखाब करने वाला था जिससे वो इसे तलवारबाजी सिखा सके। यहाँ की शहजादियों को तलवारबाजी इस मकसद के लिए सिखाई जाती है कि जब जरूरत पड़े तो वो अपनी हिफाजत कर पाए। यहाँ पर जंगें भी हुई हैं क्या? बहुत बार शहजादी, और मैंने भी बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया है। क्या तुम मुझे इतना बता सकते हो कि तुम्हारे शहजादी की उम्र क्या है? 30 साल। वो इंसानों जैसी उम्र ही पाते हैं। वैसे इंसान कम उम्र पाते हैं, वैसे ये भी कम ही उम्र के होते हैं। कुछ खास नस्ल के जिन हैं यहाँ पर जिनकी उम्र ज्यादा होती है। शहजादी, ये तलवार कैसी रहेगी आपके लिए? एक खूबसूरत सिल्वर रंग की तलवार उसने अनाबिया के सामने रखी। अनाबिया ने उसकी धार देखी तो उसके हाथ से फौरन खून निकलना शुरू हो गया। उसकी धार बेइंतहा तेज थी। अरे शहजादी, आराम से, ये तलवार बहुत तेज होती है। एक आम चाकू से उसकी धार काफी तेज है। आप इससे तलवारबाजी नहीं सीखेंगी, एक और तलवार से सीखेंगी जिसकी धार थोड़ी कम है, ताकि अगर आपको लग भी जाए तो आप जख्मी ना हो। अनाबिया के हाथ से निकलते हुए खून के लिए ताज फौरन उसे कपड़ा ले आई और उसके हाथ पे रखा। शहजादी बहुत गुस्सा करेंगे जब वो आपका जख्म देखेंगे तो। ताज, कुछ सीखते हुए चोट लग ही जाती है, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? अनाबिया ने अपने हाथ कपड़े से बांधा और साथ से कहा वो इसको सिखाना शुरू करे। आइए शहजादी, हम यहाँ से शुरू करेंगे। देखें, तलवार को ऐसे पकड़ा जाता है, इस समझ से। साद ने उसकी हाथ में तलवार पकड़ाई और सामने की तरफ करके दिखाई कि ऐसे पकड़ा जाता है। अब साद ऐसा एहसास को हाथ से बता रहा था कि इसको कैसे चलाती है। अनाबिया के लिए इसको उठाना ही बहुत ज्यादा भारी हो रहा था क्योंकि इसका वजन काफी था। शहजादी, आहिस्ते आहिस्ते इसको थामे और देखिए आपके हाथ गिरफ्त ना ज्यादा सख्त हो ना ज्यादा कमजोर। साद खुद अपनी तलवार लेकर उनके सामने आया। उसने अनाबिया का हाथ ऊपर किया और उसे अपनी तलवार सामने रखी। इन दोनों को आपस में जोड़ा और बताया कि जब सामने वाले इससे तलवार मारे तो ऐसे करना चाहिए। साद, मुझे तो सीखने में काफी वक्त लग जाएगा। हमारी दुनिया में तलवारबाजी अब नहीं सीखी जाती। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें तलवार चलाना आती है। बेफिक्र रहिए शहजादी, आपको मैं 1 माह में सिखा दूंगा। वैसे अगर शहजादे और सिखाएं तो आपको 15 दिन भी ना लगे। हमारे बारे में बात हो रही है यहाँ पर। जब्बार आ गया, उसके साथ हारून भी था। अनाबिया ने उसे देखा तो फौरन पीछे हुई, जबकि ताज और साद ने झुककर उसे सलाम किया। शहजादे शहजादी की तरबियत शुरू कर दी है हमने। इनका घोड़ा भी इनको दिखाया हमने और अब इनकी तलवार उनको दिखाई है। अच्छी बात है, मुझे उम्मीद है कि तुम इन्हें बहुत अच्छा सिखाओगे। अभी के लिए तुम लोग सब जाओ, मैं खुद इन्हें थोड़ा सा सिखाना चाहता हूँ। इसका हुक्म पाते ही सब लोग चले गए, जबकि हारून जब्बार की खूबसूरत तलवार ले आया। ये हीरे से बनी हुई थी। जब्बार जी, कितनी चमक रही है। अनाबिया ने इश्तियाक से उसे देखते हुए कहा, क्योंकि मेरी जान ये हीरे की बनी हुई है। ये नीले शहजादे की खसूसी तलवार है, इसको कोई और उठा नहीं सकता। आप जानती हैं जब इसको इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें से नीली रंग की रोशनी निकलती है। इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प है ये। जी हाँ, बहुत ज्यादा दिलचस्प है, और भी मजा आएगा जब हम आपको सिखाएंगे। अनाबिया अभी इसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाई थी कि जब्बार ने उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा। इसे थामिए, बहुत भारी है शहजादे, हमसे नहीं उठाई जा रही। अनाबिया इसकी गुर्बत की वजह से परेशान थी क्योंकि उसकी पुश्त जब्बार के सीने से लगी हुई थी, जबकि जब्बार ने एक हाथ उसकी कमर के इर्द गिर्द लपेटा हुआ था, एक हाथ से उसका हाथ थाम रखा जिसमें तलवार उठा ली थी। सामने की तरफ देखें मेरी जान, आप हमें कमरे में भी घूर सकती हैं, बहुत ज्यादा वक्त होगा। अनाबिया उसकी बात पर शर्मिंदा हो गई और नजरें झुका ली। इसे अपने कान की लो पर जब्बार के दांत महसूस हुए, जिससे जब्बार ने इसे हल्का सा काटा। जब्बार, मत करे ऐसा, अब तो ऐसा होगा, हम आपको सिखाएंगे तो मुआवजा तो लेंगे। अनाबिया ने उसे उसकी तरफ देखा, जिस पर जब्बार ने आगे बढ़कर उसकी आंखें चूम ली। आप गुस्से में इतनी हसीन लगती है कि हमेशा शक पड़ जाता है कि आप ऐसे ज्यादा हसीन हैं या हंसते हुए।
अन्नाबिया ने उसकी बात पर चेहरा नीचे कर लिया, जबकि जब्बार ने अपने दूसरे हाथ से उसका चेहरा ऊपर किया और सामने देखने को कहा। देखिए, दुश्मन हमेशा पीछे से वार करता है। तलवारबाजी की सबसे अहम मशक में ये बात शामिल होती है कि आपको सामने देखने से पहले आवाजों को सुनना होता है। आपको आवाज जिस सिमत से आ रही होती है, तलवार का हमला वहीं से होता है। जब्बार ने तलवार सामने की और उसे बताया कि ऐसे मारनी है। हमेशा बात याद रखिए, कभी भी पहले नहीं मारना। जब कोई आपकी तरफ आए तो पहले देखना कि वो कितना ताकतवर है, फिर आपने सोचकर उस पर वार करना है। आपको कितनी अच्छी तलवारबाजी आती है शहजादे, क्योंकि हम बचपन से सीख रहे हैं मेरी जान। आपके आबाओ अजदाद को भी बहुत बेहतरीन तलवारबाजी आती थी। आपकी दुनिया बदल चुकी है, वरना हमसे अच्छी तलवारबाजी आपके आबाओ अजदाद करते थे। जब्बार उसे दिखाने के साथ साथ शरारतें करके तंग भी कर रहा था। जब्बार ने तलवार सामने पड़ी मेज पर रखी और रुख अनाबिया की तरफ किया, जो काफी थक गई थी। ये उसकी तरफ आया और उसके कंधे पर होंठ रखे। थक गई हैं आप बहुत ज्यादा? बिल्कुल, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इतनी देर से यहाँ पर मौजूद हूँ। ठीक है, आप घर जाएं, हम आ रहे हैं। फिर हम मिलकर खाना खाएंगे सब घर वालों के साथ। ताज आई और अनाबिया को लेकर चली गई, जबकि जब्बार साद के पास थोड़ी देर के लिए रुक गया। साद, हमें यकीन है कि तुम अपनी शहजादी की हिफाजत भी करोगे और उन्हें बहुत जल्द ही उनकी हिफाजत करना सिखा दोगे। जी मेरे शहजादे, मैं जानता हूँ कि उनकी हिफाजत कितनी ज़रूरी है। तुम जानते हो ना, जब से उनके आने की खबर हर तरफ फैली है, उनकी जान कितनी खतरे में आ चुकी है। तुम उनको उस दुनिया के उसूल आहिस्ता आहिस्ता सिखाओ। उनको बताओ कि इस दुनिया के लोग कितने अच्छे हैं, और साथ ये भी बताओ कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे उन्हें बचकर रहना है। जी शहजादे, वो आपसे मुतल्लिक काफ़ी सवाल कर रही थी। उन्हें अभी भी इस दुनिया के बारे में बहुत सारी बातें नहीं पता। वो जानना चाहती थी, मगर मैंने उनको इतनी तफसील नहीं बताई। अभी वो नई नई आई है, तुमसे ऐसे ही सवाल करेंगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि उनको कैसे हैंडल करना है। हमने तुम्हें इसीलिए ही जिम्मेदारी दी है कि हम जानते हैं तुम भी इंसान हो और तुम उन्हें बेहतर समझते हो। तुम्हारे पास वो अपने आप को महफूज समझेंगी। जी शहजादे, अब हम चलते हैं, हमें थोड़ा सा काम है। हारून जब्बार के साथ साथ ही चल रहा था। शहजादे, आपको क्या लगता है कि शहजादी इस दुनिया में एडजस्ट हो जाएंगी? वो एडजस्ट हो जाएगी। तुम जानते हो उन्हें अभी ये बात नहीं पता कि हम उनकी सोच पढ़ सकते हैं। क्या आपने उन्हें अभी तक नहीं बताया? बिल्कुल भी नहीं। और तुम जानते हो, हम इतना मज़ा आता है उन्हें तंग करने में। जब वो जो सोच रही होती हैं हम बोलते हैं तो वो हैरान हो जाती हैं। सच में वो इतनी मासूम है कि उन्होंने सोच लिया है कि वो हमारी दुनिया को अपना लेंगी और फिर हमारी दुनिया को जानेगी। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हम कम से कम उन्होंने हमें अपना माना तो शुरू किया। शहजादे, आपसे एक बात करना चाहता हूँ मैं। हमें मालूम था कि तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है। बोलो, क्या बात करनी है हारून? शहजादे, आप जानते हैं कि हम इनकी दुनिया में बहुत अरसा रह चुके हैं। उनकी एक कज़न है, उनके चचाजाद बहन सारा, आप जानते हैं ना कि हम उन्हें पसंद करते हैं। अरे हाँ, तुमने मुझे बताया था इस बारे में। तुम अपनी शहजादी से बात करो। शहजादी को तो हम ले आएंगे। शहजादी को तो हम ले आए थे, मगर उनकी बहन को यहाँ लाना बहुत मुश्किल होगा। वो शायद इस दुनिया में ना रह पाए। शहजादी तो अपने निशान की बदौलत भी यहाँ पर रही है, मगर शायद वो ना रह पाए। मैं रख लूँगा शहजादे, मैं किसी की चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। शहजादी की जिम्मेदारियाँ और हैं, जबकि वो एक आम इंसान की तरह यहाँ पर रह पाएगी। ठीक है, इस दफ़ा तुम्हारी शहजादी अपने पापा से मिलने जाएंगे, तुम भी साथ चले जाना और देख लेना कि वो तुमसे शादी करना चाहती है या नहीं। शुक्रिया मेरे शहजादे। महल में दोपहर के खाने का वक्त हो गया था। अनाबिया नमाज पढ़कर अभी नीचे आई थी। दादी से उसकी मुलाकात हुई। उनके साथ ही गौहर अपनी छोटी बेटी को लेकर बैठी हुई थी। कहाँ गायब हो गई थी तुम लड़की? कल से तुम्हें नहीं देखा। गौहर ने उससे सवाल किया। गौहर, हम कल बस्ती में चले गए थे, रात वहाँ ही गुजारी है। अच्छा, तुमने बस्ती के लोगों से मुलाकात की? कैसे लगे? अच्छे हैं ना? जी बहुत अच्छे हैं। बेटा, तुम्हें बहुत ज्यादा मसला तो नहीं हो रहा? अगर कोई बात है तो हमसे आकर पूछो, हम तुम्हारे अपने ही हैं। अनाबिया ने जब्बार की दादी की तरफ देखा। उनको देखकर उसे अपनी दादी जान याद आ जाती थी। आप जानती हैं दादी, आपको देखकर मुझे अपनी दादी जान याद आ जाती है।
تو بیٹا تم بھی مجھے دادی ہی سمجھو، میں وہی ہوں، بس فرق اتنا ہے کہ وہ اس دنیا میں ہے اور میں اس دنیا میں۔ دادی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ انابیہ کو یہاں آ کر بہت زیادہ اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا۔ گوہر، آپ کی بیٹی کتنی پیاری ہے، آپ کی بڑی بیٹی نظر نہیں آ رہی؟ اپنی دادی امی کے ساتھ گئی ہوئی ہیں سیر کے لیے، ابھی آ جائیں گی۔ انابیہ نے گوہر کی بیٹی لے کر اپنی گود میں پکڑایا۔ بہت پیاری تھی، کتنی پیاری ہے نا یہ گوہر، مجھے بچے بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ جانتی ہیں میں بھیا کو ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ جب آپ کی بیٹی یا بیٹا ہوگا تو میں اسے خود پالوں گی۔ اس نے چھوٹی بچی کے منہ پر بہت زیادہ پیار دیا۔ بچی اب اس کے پیار دینے سے سہم گئی اور رونا شروع ہو گئی۔ ارے تھوڑا سا رحم کر جاؤ، بہت چھوٹی ہے ابھی، مجھے تو لگتا ہے دادی جان یہ اپنے بچوں کو بھی ایسے ہی تنگ کیا کرے گی۔ اس کی بات پر انابیہ نے شرم سے سر جھکا دیا۔ بس ہمیں تو جبار کے بچوں کا انتظار ہے، بڑے ہی پیارے ہوں گے دونوں ماں باپ جو اتنے پیارے ہیں۔ ان سب باتوں میں انابیہ کے کان لال ہو گئے تھے۔ پیچھے کھڑا ہوا جبار ان کی باتوں پر ہنسا اور انابیہ کے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شہزادی، ہمارے بچے جلدی آ جائیں گے، پھر آپ ان سے ڈھیر سارا کھیلے گا، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا۔ اس بات پر دادی اور گوہر ہنسنا شروع ہو گئی۔ اچھا بس کرو، بچی کو تنگ نہیں کرو، کھانا لگ گیا ہے تمہارا، بابا اور بھائی بھی آئے ہیں آج کھانے کے لیے۔ سب لوگ اٹھ کر کھانے کے لیے چلے گئے۔ فرش پر بیٹھے ہوئے انابیہ کو ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے کسی پرانے دور کے محل میں بیٹھی ہوئی ہو۔ سردار اور بڑے شہزادے آئے۔ ملکہ اپنی پوتی کے ساتھ باہر گھومنے گئی ہوئی تھی، جس کی بدولت آج وہ کھانے پر موجود نہیں تھی۔ کیسی ہے ہماری بیٹی؟ یہاں پر اچھا تو لگ رہا ہے نا؟ تمہیں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے؟ انابیہ سے بہت پیار سے بڑے سردار نے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں سردار، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میرا بچہ، ہم آپ کے بابا ہیں، اس لیے جیسے جبار ہمیں بابا بلاتا ہے تم بھی ہمیں بابا ہی بلایا کرو۔ ویسے بابا جان، ہمیں امید ہے کہ ہماری چھوٹی بہن کو یہاں ایڈجسٹ ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ سنا ہے کل جبار نے اس کو پوری بستی گھمائی اور سب سے ملوایا۔ بابا آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی نا؟ بستی کے لوگوں سے ڈر تو نہیں لگا؟ نہیں، آپ ہمیں لالا بلا سکتے ہیں۔ نہیں لالا، ہمارے ساتھ جبار تھے اس لیے ہمیں ڈر نہیں لگا۔ کھانا بہت زیادہ خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ آج انابیہ کو احساس ہوا کہ یہ لوگ اتنے برے نہیں ہیں جتنا وہ ان کو سمجھتی ہے، مگر اسے اس دنیا کی حقیقت جاننی تھی۔ انابیہ کی آنکھ جبار کے اٹھانے سے کھلی۔ جبار اسے تھوڑی دیر کے لیے باہر واک پر لے جانا چاہتا تھا۔ آج برف باری نہیں ہو رہی تھی، یہ رات بہت دیر سے سوئی تھی، اسی لیے صبح دیر سے ہی اٹھی۔ جبار نے اسے فوراً واش روم بھیجا کہ جائیں اور فریش ہو کر آئے۔ انابیہ سوئی ہوئی ہے واپس آئی، اسے شدید نیند آئی ہوئی تھی۔ جبار نے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ ناشتہ منگاتا ہوں آپ کے لیے۔ یہ اس کی بات سننے کے بجائے دوبارہ بیڈ پر سو گئی۔ جبار نے اسے دوبارہ اٹھا دیا۔ شہزادے، مجھے آپ کے ساتھ واک پر جانا ہے، پر میں نے کچھ کام بھی کرنے ہیں۔ آپ چلے جائیں، شام کو چلے جائیں گے ہم واک کے لیے، مجھے سخت نیند آئی ہوئی ہے، میرے پاس اٹھنے کی ہمت نہیں، میں خود اٹھا کر لے جاؤں گا آپ کو۔ اگر آپ کے پاس لینے کی ہمت نہیں، کچھ بہت خاص آپ کو دکھانا ہے، لالا نے بھی آپ کو بلایا ہے، انہوں نے بات کرنی ہے آپ سے۔ جبار پلیز، کل چلے جائیں گے نا؟ جبار نے اسے اٹھا کر اپنے کندھے کے ساتھ لگایا۔ لالا کا حکم ہم ٹال نہیں سکتے، جلدی کریں، بہت ضروری کام ہے، آپ سمجھ جائیں گی۔ اس نے روٹی کرنے والا بنا کر انابیہ کے منہ میں ڈالا۔ آپ جانتے ہیں گھر میں اگر میں لیٹ جگہ کرتی تو بھیا نے مجھے کبھی نہیں اٹھایا، وہ لوگ میری نیند کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے، مگر یہاں پر تو میں جب سے آئی ہوں مجھے صحیح سے نیند نصیب ہی نہیں ہوئی۔ انابیہ نے برے منہ بناتے ہوئے کھانا شروع کیا۔ واپس آ کر آپ جتنی مرضی دیر کے لیے سو جائے گا، ہمارا ابھی جانا بہت ضروری ہے۔ انابیہ کو زبردستی ناشتہ کروانے کے بعد اس نے تاج کو بلایا، جس نے انابیہ کو تیار کیا۔ ہلکے جامنی رنگ کا فراق جو اس کے پیروں تک آتا تھا اسے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہاتھوں میں خوبصورت ہیرے کے کنگن اس نے پہن رکھے تھے، جبکہ سر پر اپنا خصوصی تاج اور حجاب کر رکھا تھا۔ چلیے شہزادی، ہم پہلے ہی دیر کر چکے ہیں،
जब्बार उसके हाथ पकड़े उसे ख्वाबगाह से बाहर लाया। गौहर भी उनका इंतजार कर रही थी, वो भी उनके साथ ही जा रही थी। गौहर जल्दी चलिए, लाला कब से इंतजार कर रहे हैं। अनाबिया उनके पीछे ही निकली। बाहर जाकर उसने देखा कि कलवाड़ा घोड़ा खड़ा हुआ था, उसके साथ जब्बार के काले रंग का घोड़ा और गौहर के लिए सफेद रंग का घोड़ा था। जल्दी चलिए, आप लोग, बहुत देर हो गई है, कोई बहुत अहम काम पड़ गया है लाला को। शहजादे, मैंने कभी घोड़े पर अकेले सफर नहीं किया, परेशान मत हो, मेरा घोड़ा कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शहजादी, आपको गुलाम आपको कभी गिरने नहीं देगा, मुझ पर बैठ जाइए। घोड़े की आवाज अनाबिया और जब्बार दोनों को आई। सुन लिया आपने, जल्दी से बैठ जाइए, हमें निकलना है बस्ती के लिए। ये लोग अपने सफर की तरफ रवाना हो गए। अनाबिया का घोड़ा गौहर के साथ साथ था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि किस रास्ते की तरफ जाना है, जबकि जब्बार का घोड़ा बहुत तेज था, उसके साथ उनके घोड़े आहिस्ता चल रहे थे। ये लोग इसी जगह पर पहुंचे जहाँ पर बहुत से लोग तलवारें लिए हुए खड़े थे। खुदा खैर करे, कहीं से हमला तो नहीं हो गया। गौहर उतरी और साथ ही अनाबिया को भी उतरने में मदद की। गौहर, आप ऐसा क्यों कह रही हैं, कौन हमला करेगा? हमारे यहाँ कबीले में कुछ गद्दार लोग भी हैं जिन्होंने एक रियासत बना ली है, वो गद्दारी करते हैं तो हमें उसका जवाब देना होता है। इस दफा उनका हदफ तुम हो, क्योंकि उन्हें मालूम हुआ कि तुम्हारे पास कितनी ताकत है। मेरे पास कोई खास ताकत नहीं गौहर, मेरी जान, इस वक्त जब्बार से तुम्हें जो ताकत मिली है वो तुम जान नहीं सकती। वो एक खुसूसी वक्त पर तुम्हें पता चलेगा, जब तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। वो इतनी खास ताकत है कि तुम जब उसे इस्तेमाल करोगी तो सामने वाला बच नहीं पाएगा। गौहर, मैं तो इंसान हूँ, मैं किससे ताकत रखती हूँ? मेरी जान, तुम्हें तुम्हारे शोहर ने ये ताकत दी है, तुम्हारा ताज नीला हो चुका है, उसकी ये निशानी है कि तुम्हारे पास वो ताकत आ चुकी है। मीर उस्मान उनका इंतजार कर रहे थे। ये लोग कमरे के अंदर दाखिल हुए, जहाँ पर मीर उस्मान के साथ साद और एक और इंसान खड़ा हुआ था। शुक्र है तुम लोग जल्द ही पहुँच गए, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुम सबसे। बैठो। लाला, कहीं गद्दार कबीलों ने कोई काम नहीं किया? ऐसा ही हुआ है जब्बार, और इस मर्तबा बहुत शदीद हुआ है। वो लोग मगरबी इलाके से हम पर हमला करने आ रहे हैं, हमें ध्यान रहना होगा। उनका मकसद शहजादी अनाबिया को यहाँ से ले जाना है। तुम जानते हो वो इंसानों के कितने बड़े दुश्मन हैं, और ये शहजादी अनाबिया के पास जो ताकत है वो उसे हासिल करना चाहते हैं। हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे लाला, हम अपनी शहजादी की हिफाजत करना जानते हैं। हमें मालूम है छोटे शहजादे कि तुम बेहतर तरीके से अपनी शहजादी की हिफाजत करोगे, मगर जहाँ मसला कुछ और दरपेश होता है, जब वो यहाँ पर आएंगे तो हम तो उनसे लड़ रहे होंगे। शहजादी को हिफाजत की बहुत जरूरत है। तुम जानते हो कि शहजादी अभी भी हिफाजत करने के काबिल नहीं हुई और अपनी ताकत को ये पहचानती नहीं। तुम्हारी भाभी को यहाँ पर बुलाने का ये मकसद था कि कल से हम लोग इनके हमले को रोकने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारी भाभी बहुत माहिर है तलवारबाजी और नेजाबाजी में। नाबिया, आपको हर पल गौहर के साथ रहना है। गद्दार जरूर महल पर हमला करने के लिए आएंगे, इस मकसद के लिए हमने महल की जिम्मेदारी साद को दे दी है। शहजादी, अब आपको खुद अपने कान और आंखें खुली रखनी है। आपने अपने इर्द गिर्द पहचानना है कि कोई मकसद से आपके करीब आ रहा है। लाला, ये बात तो ठीक है, मगर आप ये भी जानते हैं कि अनाबिया हमारे लोगों के बारे में भी इतना नहीं जानती। वालदा और तुम्हारी भाभी इसको सब सिखा देंगी। साथ की जिम्मेदारी मैंने लगा दी है, वो शहजादी हिफाजत के लिए किसी भी हद तक चला जाए। इस दफा हमने इन लोगों को खत्म करना है, वरना हमारे लिए मुस्तकबिल में बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। यानी हमें आज रात ही निकलना होगा? बिल्कुल ठीक समझा तुमने जब्बार। वापस महल जाओ और बाबा को खबर कर दो। महल में बाबा और ये सब लोग होंगे, हमें उम्मीद है कि सब ठीक रहेगा। तुम लोग अब जा सकते हो, मैंने तुम्हारी भाभी से कुछ बात करनी है। जैसा आपका हुक्म मेरे लाला। अनाबिया खामोश बैठी हुई थी, उसे तो मालूम ही नहीं हुआ कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। उसका सर चकरा रहा था कि ये किसी दुनिया में आ गई है जहाँ पर ये सब भी होता है। उसे ये ख्वाबों की दुनिया लगती थी, जैसे एक फेरी टेल जहाँ पर उसकी जिंदगी बहुत आसान है, मगर ऐसा नहीं था। यहाँ पर आकर उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है। साद इसको बिल्कुल ठीक कहता था कि शहजादी, आप पर डबल जिम्मेदारियां हैं। उस्मान इस वक्त अपने बीवी के सामने बैठे हुए थे। वो अपनी बीवी से इतनी ही मोहब्बत करते थे जितनी जब्बार अनाबिया से। शहजादे, सब ठीक तो है ना? आप हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप जानती हैं ना हमारी जिम्मेदारी, हम बड़े शहजादे हैं, हर चीज के लिए हमें सबसे पहले आगे होना पड़ता है।
بالکل میرے شہزادے، میں جانتی ہوں کہ آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، مگر جبار بھی تو ہے آپ کے ساتھ، وہ بھی تو آپ کی ہر ذمہ داری بانٹتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ، مگر ہمارے پاس اس جیسی طاقت اور نیلا نشان نہیں۔ اس کا نشان اس کی حفاظت کرتا ہے، مگر ہم اس جیسی طاقت نہیں رکھتے، اسی لیے ہم آپ کو آج ایک صاف بات بتا نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم واپس نہ آئیں۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ شہزادے؟ آپ نے اتنی دفعہ غداروں کو ٹھکانے لگایا ہے، آپ نے کبھی ایسی بات نہیں کی، تو آج ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اس دفعہ وہ لوگ اکٹھے ہو کر ایک قبیلہ بن کر آ رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت تو ہے، مگر زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔ اگر ہم واپس نہ آئے تو ہماری بیٹیوں کی بہت حفاظت کریے گا۔ ہم اپنے جانے کے بعد اس بات کی امید ہے کہ جبار انہیں اپنی اولاد سے زیادہ بڑھ کر چاہتا ہے، مگر آپ اپنے آپ کو سنبھالیں گی ہماری بات؟ گوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے شہزادے عثمان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ شہزادے ایسی باتیں مت کریں، آپ کے سوا ہمارا ہے ہی کون؟ شہزادے عثمان اپنی کرسی سے اٹھ کر آئے اور ان کی طرف بڑھے، انہیں اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا۔ آپ بڑی شہزادی ہے، اس لیے ہم آپ کو ہر چیز سے آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ کو ایک شہزادی کی ذمہ داری معلوم ہے نا؟ حالات جیسے بھی ہوں، آپ کو اپنی اولاد اور اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ آپ کا دکھ لوگوں کے دکھ سے زیادہ بڑا نہیں۔ شہزادے ہم سے اتنی بڑی بات مت کہیے، ہم اتنے بھی مضبوط نہیں۔ ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے میری جان، اب آپ لوگ محل واپس جائیں، ہم نے واپسی کی تیاری کرنی ہے۔ شہزادے عثمان نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، انہیں جانے کے لیے تیار کیا۔ گوہر باہر آئی تو یہ رو رہی تھی۔ کیا ہو گیا گوہر، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کچھ نہیں میری جان، ہمارے لیے فرض ہماری خوشیوں سے زیادہ بڑا ہے، کیونکہ ہماری خوشیاں صرف ہماری ہے، مگر ہم بہت سے لوگوں کی خوشیوں کا سبب ہے۔ ہمیں ان حالات میں اب مضبوط رہنا ہے، ہمیں ہر حال کے لیے تیار ہونا ہے۔ چلو جلدی سے محل چلے، وہاں بھی بہت سی تیاریاں باقی ہیں۔ جبار پیچھے سے آیا، ان کو گھوڑوں پر سوار ہونے کا کہا۔ اس دوران جبار اور انابیہ کی کوئی بات نہ ہوئی، یہ لوگ سیدھا محل کی طرف چلے گئے۔ شجاع خان اپنی والدہ اور چھوٹے بھائی کے ساتھ رشتے کے لیے آفندی کے گھر آئے۔ اس وقت یہ لوگ گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے جب آفندی خان ان کے سامنے آئے۔ السلام علیکم، آپ لوگ کافی دیر سے آ کر بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتایا سرون نے۔ آفندی خان ان سے ہاتھ ملا کر ملے اور سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گئے۔ جی، آپ کو شاید انسا بیٹی نے بتایا ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ جی، اسی ذکر تو کیا، مگر اتنی تفصیل سے نہیں۔ دیکھیے بھائی صاحب، ہم بات کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے، ہم آپ کی بیٹی کا رشتے اپنے بیٹے کے لیے چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے بیٹے کو تو جانتے ہیں، ہماری لا فرم ہے اور میرے بعد جائیداد کا وارث میرا بیٹا ہی ہے۔ اس وقت وہ پورے پاکستان میں مشہور زمانہ بیرسٹر ہے۔ آپ کی بیٹی ہمارے بیٹے کے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ معاف کیجیے گا خان صاحب، آپ نے آنے میں دیر کر دی۔ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ بہت سالوں سے اپنے بزنس پارٹنر سے طے کر چکے ہیں، اب تو ماشاءاللہ سے شادی ہونے والی ہے۔ شجاع خان نے اسے کسی ایسے ہی جواب کی امید لگا رکھی تھی، اسی لیے وہ بڑے تحمل سے بولے۔ بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور میں کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر آپ کی نواسی ماشاءاللہ سے اب میری پوتی ہے۔ دونوں بچوں کا فیصلہ ہے کہ وہ عنایا کا مستقبل بھی سنوار لیں گے اور اپنی زندگی بھی۔ معاف کریے گا بھائی صاحب، وہ بچی ہے، ان کو اپنی زندگی کا علم نہیں۔ جب ہماری بیٹی اس گھر سے گئی تھی تو ہم نے اس سے سارے تعلق توڑ دیے تھے، اس کی بیٹی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ میری بیٹی اس کی زندگی سنوارنے کے لیے شادی؟ آپ ہمارے گھر آئے، ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی، مگر ہم معذرت خواہ ہیں، ہم آپ کو رشتہ نہیں دے سکتے۔ مجھے لگتا ہے آپ کو سوچ لینا چاہیے آفندی صاحب، شجاع خان کے چھوٹے بھائی نے انہیں کہا۔ میں سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ دیتا ہوں، آپ لوگ بیٹھیے، چائے پیجیے، مجھے کام ہے۔ آپ سب سے مل کر اچھا لگا۔ یہ یہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو پیچھے شجاع خان اور ان کے بھائی خاموشی سے بیٹھ گئے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ شخص کبھی ہاں نہیں کرے گا۔ اب آگے انسا کیا کرنے والی تھی یہ تو قسمت کا ہی فیصلہ تھا۔ اے عشق کی گلیوں کے بے تاج بادشاہ، کیوں ڈھونڈتے ہو تم اپنے محبوب کو ان بے چراغ راہوں میں؟ کبھی دیکھ لو اپنے قلب تو معلوم ہو تمہیں، تمہارا دل چراغ عشق ہے۔ انابیہ اس وقت گوہر اور ملکہ کے ساتھ بہت پریشان بیٹھی ہوئی تھی، ہر طرف اچانک ایک افراتفری مچ گئی تھی۔ انابیہ کے لیے یہ سب نیا تھا، مگر ان سب لوگوں کے لیے نہیں، یہ کوئی پہلی جنگ نہیں تھی جو ہو رہی تھی، مگر اس جنگ کا ہدف شہزادی انابیہ تھی، جو خود نہیں جانتی تھی کہ وہ کتنی اہم ہے۔ جبار ان کے قریب آیا۔ انابیہ، آپ
ख्वाबगाह में जाएं, हम वहां आकर आपसे मिलते हैं। हम कुछ देर वालदा के साथ बात करना चाहते हैं। गौहर, आप बच्चियों को उनके नाना के पास आज ही छोड़ दें। ये हमारे खानदान की अगली नस्ल है। बाकी इन्हें भी नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। आप फौरन जाएं। जब्बार ने अनाबिया और गौहर दोनों को भेज दिया। बड़ी सरदारनी यानी कि दादी साहब इस वक्त अपनी ख्वाबगाह में थी। जब्बार अपनी वालदा को कुछ अहम बातों से आगाह करना चाहता था। उस्मान ने हालात काबू से बाहर होने पर उन्हें बुलाया था, क्योंकि वो अकेले हालात काबू नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने सरदार को भी पास बुला लिया। जब्बार थोड़ी देर में निकलने वाला था। मेरी जान, क्या हुआ है? तुमने मुझसे क्या बात करनी है? वालदा, आपको बताना है, इस दफा हमला बहुत शदीद हुआ है। आपको हर चीज के लिए तैयार रहना है। आप समझ रही है ना? क्या कहना चाहती हो तुम? खुल के बात करो मुझसे शहजादे। वहाँ पर बहुत सारे गद्दार आपस में मिल चुके हैं, उनमें से बहुत सारे इंसान भी शामिल हैं। शहजादी की अपनी दुनिया से बहुत सारे गद्दार इन लोगों के साथ शामिल हो गए हैं और वो हम लोगों को बर्बाद करने के लिए पेश है। इसलिए हम एक मुकम्मल फौज के साथ जा रहे हैं। इस दफा एक मुकम्मल जंग होगी। हम नहीं जानते कि हम में से कौन वापस आएगा कि नहीं। तो क्या सरदार भी जंग में शामिल होंगे? बिल्कुल, और यहाँ महल में साथ को छोड़कर जा रहा हूँ। अब महल आपके हवाले है। यहाँ का हर फैसला अब आपने लेना है। तुमने अनाबिया को तमाम हालात से आगाह किया है क्या? अभी नहीं वालदा, मैं जा रहा हूँ इसके पास। फिर आप और लोग तैयार हो। मुझे और बाकी फौज को आपकी दुआओं की जरूरत है। ठीक है, तुम लोग जाने की तैयारी करो और अपनी शहजादी से मिल लो। जब्बार उनके पास से उठकर चला गया। महल में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। हर कोई इस बात से परेशान था कि इतनी अचानक जंग कैसे हो सकती है। जब्बार का रुख अपने कमरे की तरफ था। वो अच्छे तरीके से जानता था कि अनाबिया के लिए ये सब कुछ बहुत नया है। ये कमरे में दाखिल हुआ तो अनाबिया के पास ताज बैठी हुई थी, जो उसे कुछ बता रही थी। तक लिया, जब्बार ने ताज को कहा। वो फौरन उठकर बाहर निकल गई। शहजादी, आप ठीक तो हैं ना? आप बहुत ज्यादा परेशान लग रही हैं। ये कैसी जंग का जिक्र हो रहा है यहाँ पर जब्बार? मैंने कभी जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं देखी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए, ये हमारी दुनिया का असूल है। जब आप पर कोई हमलावर होता है तो आपको भी जवाब देना होता है। हम कभी जंग में पहल नहीं करते, लेकिन जब हम पर जंग मुसल्लत कर दी जाती है तो हम जरूर लड़ते हैं। आपकी दुनिया का भी यही असूल है? हमारी दुनिया का भी यही असूल है, मगर आपके लाला क्या कह रहे थे कि हमारी वजह से क्यों जंग हो रही है? हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, ना हमारा किसी से ऐसा कोई ताल्लुक है। जब्बार घुटनों के बल उसके पास बैठा और उसके हाथों को अपने हाथ में लिया। आपका इसमें कोई कसूर नहीं, बस आप अपनी ताकत से लाइल्म हैं। जिस दिन आपको अपनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा, उस दिन आपको इल्म हो जाएगा कि आपके लिए जंग क्यों हो रही है। क्या मेरी वजह से मासूम लोग मारे जाएंगे? ये तो जाती है उनके साथ। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आपके लोग आपकी एक आवाज़ पर आपके आगे जान पेश कर देते हैं, तो फिर आपका भी हक बनता है कि आप उन्हें वफादारी दें। आज वहाँ जंग के मैदान में हजारों लोग सिर्फ इस उम्मीद पर लड़ने जा रहे हैं कि उनकी शहजादी उनके लिए बहुत कुछ करने वाली है मुस्तकबिल में। जंग पर जाना आसान नहीं है अपने बच्चों को छोड़कर। कितनी ही ऐसी औरतें हैं जो बेवा हो जाएंगी, कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो यतीम हो जाएंगे, और बहनें अपने भाइयों से महरूम। माएँ अपने बेटों को इस उम्मीद पर भेजेंगी कि अगर मर भी गए तो तुम अपनी शहजादी के लिए जान दोगे। ये लोग हमसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? इन्होंने तो हमें देखा भी नहीं। जब्बार ने उसके हाथ अपने लबों से लगाए और बहुत प्यार से कहा, हमने आपको कहा था कि 21 साल पहले से ये लोग आपके मुंतज़िर हैं। उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि आप कैसी दिखती हैं। उन्हें बस एक ही बात का इल्म था कि उनकी एक शहजादी है जिन्हें इन्होंने अपनाना है। वो आएंगी और उनकी सल्तनत को संवार देंगी। जब्बार ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया हुआ था। जब अनाबिया ने सवाल किया, क्या आप भी जंग में जा रहे हैं? आप भी हमसे अलग हो जाएंगे? अनाबिया ने इतनी मासूमियत से सवाल किया था कि जब वो उठा और उसके पास बैठकर उसे अपने सीने से लगा लिया। जी मेरी जान, मुझे जाना है। लाजमी आपको मालूम है कि हम शहजादे हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी फौज में सबसे आगे रहें। यहाँ मेल में हो सकता है कि वो लोग हमला करें। आपको हर तरीके से खुद को मजबूत करना है। जब आप पर कोई मुसीबत आएगी तो आपने सिर्फ हमें याद करना है। उस पर आपको अपने रब पर भरोसा होना चाहिए। जब आपका यकीन पुख्ता और ईमान कामिल होगा
تو آپ کے آگے آنے والا ہر مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ انابیہ نے اس کے سینے سے لگے ہوئے ہی اس سے سوال کیا۔ اس کا ایک ہاتھ جبار کے دھڑکتے دل کے ساتھ تھا۔ تو کیا آپ کو مکمل یقین ہے کہ آپ یہ جنگ جیت جائیں گے؟ بالکل، ہمیں مکمل یقین ہے کہ ہم یہ جنگ جیت جائیں گے، کیونکہ اس میں آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ ابھی ہماری فوج کو رخصت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آئیں گی۔ آپ نے ان کا حوصلہ اپنے لفظوں سے بڑھانا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ انہیں بہت محبت سے انہیں اس سفر پر روانہ کریں گی۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ ہمارا تو یہاں کوئی نہیں، اپنا نہیں، ہم کیا کریں گے جبار؟ جبار نے اسے خود سے الگ کیا اور آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آپ ہمیں خود جنگ کے لیے بھیجیں گی اور ہمارا انتظار کریں گی۔ اگر ہم اس جنگ میں ہار بھی جائیں یا واپس نہ آئیں تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے لوگوں کے لیے آپ نے زندہ رہنا ہے۔ ہم آپ سے اس بات کا عہد لیے جاتے ہیں کہ ہم واپس آئیں یا نہ آئیں، مگر آپ نے لوگوں کے لیے ہمیشہ کھڑے رہنا ہے۔ ہم میں اتنی ہمت نہیں، ہم پہلے ہی اپنی دنیا چھوڑ کر آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ ایسی باتیں کر کے ہمارا دل دکھا رہے ہیں۔ ہم آپ کا دل ہرگز نہیں دکھا رہے میری جان۔ آپ نے جب شہزادی ہونے کا عہد لیا تھا تو اس کے ساتھ ہمارے اوپر آنے والی ہر مصیبت کو ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر نپٹانے کا عہد کیا۔ اس عہد کے ساتھ اب آپ ہمارے ہونے نہ ہونے کو دیکھے بغیر ہمارے لوگوں کے لیے کھڑی ہوں گی۔ جبار آپ مت جائیں، ہم بہت زیادہ اکیلے ہو جائیں گے، ہم بہت زیادہ تکلیف ہوگی، ہماری وجہ سے بہت سارے لوگ مصیبت میں ہیں۔ جبار نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ میری جان، میری شہزادی، میری زندگی، ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ اب آپ ایک عام انسان نہیں۔ آپ شاید جانتی نہیں کہ اب آپ ایک عام انسان نہیں، آپ ایک شہزادی کی بیوی ہیں۔ میں اب ایک جنزادی کی بیوی ہوں، آپ ساتھ اس کو بھی شامل کر لیں۔ یہ تو آپ کو بعد میں پتا چلے گا کہ ہم جنزادے ہیں کہ انسان۔ آپ نے اپنے اندر کی طاقت کو چھپانا ہے، آپ بہت مضبوط ہیں، آنے والی ہر مصیبت کو آپ فیس کر سکتی ہیں میری جان۔ یہ جو نیلا نشان ہے نا، یہ بہت وجوہات کی وجہ سے ایک لڑکی کے ہاتھ پر آتا ہے، یہ آپ کے ہاتھ پر آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ خاص ہیں۔ شہزادے، آپ نکلنے والے ہیں؟ جی، ہم جانے والے ہیں، چلیے اٹھائے جائیں، ہمارا لباس لے کر آئے۔ اس نے مدھم سے انابیہ کے لب چومے اور بہت دیر اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے لگا رکھی۔ انابیہ اٹھی اور جبار کا جنگی لباس لے آئی۔ جبار کو تلوار دیتے ہوئے یہ جبار کی طرف دیکھ رہی تھی جس نے اس وقت مکمل طور پر جنگی لباس پہنا ہوا تھا۔ شہزادے، آپ جانتے ہیں کہ ہمیں آپ کو دیکھ کر جو گمان ہوتا ہے جیسے ہم کسی پرانے دور کی ملکہ ہیں جو اپنے بادشاہ کو جنگ پر بھیج رہی ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر فلموں میں ہی ایسے کردار باقی رہ گئے تھے۔ میری جان، یہ فلمی دنیا نہیں، حقیقت ہے، اور حقیقی شہزادی ہیں آپ۔ جبار نے آخری دفعہ خود کو آئینے میں دیکھا اور انابیہ کا ہاتھ تھام کر محل کی وسط میں لے آیا۔ ملکہ بیجان اور گوہر اپنے بچوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ بہت سارے ملازم بھی ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے جو شہزادے کو جنگ پر بھیجنے کے لیے آئے تھے۔ جبار باری باری سب سے ملنا۔ والدہ، آ جائے، آپ بھی باہر، ہم نکلنے والے ہیں، سب کو اللہ حافظ کر دیجئے۔ گھر کی تمام عورتیں باہر آئیں۔ محل کے دروازے کے آگے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ جبار نے انابیہ کا ہاتھ پکڑا، اسے آگے لایا۔ اپنے لوگوں کو تسلی دیجئے کہ آپ ان کے خاندانوں کو اپنی جان اور اپنے گھر والوں سے بھی آگے رکھیں گی۔ اپنے لوگوں کو یہ تسلی دیجئے کہ اگر وہ اپنے گھر والوں کو آپ کی خاطر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو آپ ان کی محافظ ہیں۔ ہمارے محل کی باقی عورتوں کے پاس وہ طاقت نہیں جو آپ کے پاس ہے۔ یہ تبھی تسلی میں ہوں گے جب آپ آ کر انہیں تسلی دیں گے۔ جبار نے انابیہ کے کان میں سرگوشی کی اور اسے اپنی فوج کے سامنے لے کر آیا جو اسے دیکھتے ہی اپنے گھٹنوں کے بل گر سے گئے اور اسے بہت عزت سے نوازا۔ ساتھ پیچھے ہی کھڑا تھا۔ اس لمحے انابیہ کو احساس ہوا کہ اس پر کتنی بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ جو بھی مخلوق ہے یہ اس کے لیے لڑ رہے ہیں، اب یہ ان کے معاملے میں جواب دہ ہیں۔ انابیہ کا ہاتھ چھوڑ کر جبار پیچھے ہو گیا۔ میرے لوگوں، مجھے آج معلوم ہوا کہ تم لوگ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر میرے لیے جا رہے ہو۔ میرے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے، مگر اب جب ہم پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے تو ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ میرا تم سب سے ایک عہد ہے کہ تم سب کا خاندان آج سے میرا خاندان ہے۔ تم لوگ چاہے جو بھی مخلوق ہو، آج سے تم میرے لوگ ہو۔ تمہارے بچے میرے بچے ہیں اور تمہاری بہنیں میری بہنیں، تمہاری
मम्माएं मेरी अपनी माँ जैसी है, तुम लोग बेफिक्र होकर जाओ, तुम लोगों के घर वाले अब मेरे हैं, जब तक ये साथ बाकी रहेंगे तुम लोगों के लिए हमेशा काम करती रहूंगी। शहजादी जिंदा और सलामत रहे। हर तरफ शोर गूंज गया। अनाबिया को ये गुमान हुआ कि ये सब हकीकत नहीं, मगर ये सब हकीकत ही था। सारी फौज अपने अपने घोड़ों पर सवार हो रही थी। मलका सब बच्चों के साथ अंदर जा चुकी थी। जब्बार अनाबिया की तरफ मुड़ा। शुक्रिया मेरी शहजादी, आज आपने ये बात साबित कर दी कि आप हमारे लोगों से कितनी मुखलिस हैं। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम जब वापस आएंगे तो आपको ढेर सारा प्यार करेंगे। जब्बार उसके करीब आया और उसे खुद में समो लिया। बहुत देर तक इसी तरह खड़े रहने के बाद जब्बार ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया। फी अमान अल्लाह मेरी शहजादी, खुदा आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे शहजादे। जब्बार का हाथ अनाबिया के हाथ से अलग हो गया। आज हकीकत में अनाबिया ने इस दुनिया को अपना मान लिया था।